Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, murid-murid kelas 4 yang aku cintai. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Fil. Marilah kita mengenal dan belajar tentang Quran surat Al-Fil. Seperti apa itu surat Al-Fil? Sebelumnya kita akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah kalian mampu yang pertama memahami Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan selesai dengan baik dan benar. Kemudian membaca surat Al-Fil dengan tartil dan memahami isi kandungan surat Al-Fil dengan baik dan benar. Baik anak-anak, sebelumnya marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai sesuatu yang baik, lalu biasakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Bismillah, menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu yang baik, maka kegiatan kita itu akan dinilai sebagai ibadah. Kemudian ini surat Al-Fil ada 5 ayat ya anak-anak. Marilah kita belajar membaca. Kamu dengarkan terlebih dahulu, nanti akan Pak tuntun satu persatu. Sekarang dengarkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Biasakan ketika memulai membaca Al-Quran, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Kalian sudah mendengarkan cara membaca surat Al-Fil, sekarang kita praktekkan satu persatu sedikit demi sedikit ya. Coba kamu lihat di sini surat Al-Fil ayat pertama terlebih dahulu. Perhatikan nanti ada penekanan pada huruf Fa, Ain, Ro, dan Sud. Itu harus perhatikan. Pada huruf Fa ini, kemudian Ain, Ro, dan Sud. Pak Guru tuntun sedikit demi sedikit ya. Kamu tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat pertama. Potongan-potongan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tirukan ya. Ulangi lagi coba. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hanya ini panjang, kemudian fil-nya panjang. Ulangi lagi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Selain dari ini ha dan fi itu dibaca pendek semuanya, yang panjang ini tok. Kemudian perhatikan pada kata kaifa. Pakainya huruf I. Kai. Pakai I. Ya. Kaifa. Kebanyakan pada menggunakan kaifa pakai E. Tapi salah. Yang betul adalah kaifa.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Selanjutnya, perhatikan pada kata alam taro, ini ada beberapa bacaan tajwid. Yang pertama adalah bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi itu adalah ketika ada mim mati, ini mim mati, bertemu dengan huruf ta. Ya, itu nanti namanya izhar syafawi. Izhar syafawi itu hurufnya ada 26. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. Nah, yang tidak termasuk izhar syafawi itu cuma 2. Yang pertama adalah huruf ba dan yang kedua adalah mim. Bacaan izhar syafawi. Cara membacanya adalah jelas. Namanya izhar. Izhar artinya jelas. Alam taro. Huruf mimnya dibaca jelas. Alam taro. Kemudian ada kata al-fil. Nah, ini ada huruf alif dan lam. Yang disukun itu namanya alif lam komariah. Ketika alif lam ini bertemu dengan huruf-huruf ini fa, yang nanti jumlahnya ada 14, salah satunya adalah fa. Ini namanya alif lam komariah. Cara membacanya, alif lamnya dibaca jelas, lamnya. Di ashabil. Huruf lam sukunnya ini dibaca jelas. Di ashabil fil. Al. Di ashabil fil. Nanti ada alif lam syamsiah. Itu nanti ya. Kemudian ayat kedua. Kita baca pelan-pelan. Alam yaj'al. Silakan. Lagi. Alam yaj'al kaidahum fi panjang fi tadlil. Linya panjang. Tadlil. Lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pada kata alam yaj'al ini ada bacaan tadi namanya izhar syafawi. Izhar syafawi cara membacanya mimnya, mim sukun dibaca jelas karena bertemu selain mim dan ba. Alam yaj'al bacaan izhar syafawi. Kemudian ada yaj'al jim sukun. Ini nanti namanya adalah bacaan qalqalah. Qalqalah itu cara membacanya adalah memantul. Yaj'al. Huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, qa, ba, jim, dal. Atau disingkat menggunakan kata qaf hujadin. Qaf hujadin. Qaf, qa, ba, jim, dal. Hujadin. Nah, jim itu salah satu dari huruf qalqalah. Kenapa dinamakan sugro? Sugro itu artinya kecil. Karena dia berada di tengah kalimat. Ada kalimat alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, dia ada berada di tengah. Maka dinamakan sebagai qalqalah sugro. Cara membacanya adalah memantul. Alam yaj'al kaidahum yaj'al. Kemudian ada kaidahum. Ai tadi sudah di depan ya. Ini nanti namanya bacaan huruf layin. Layin itu adalah yang ai atau au. Kaidahum. Pakai i ya. Kaidahum. Tuh. Kemudian surat Al-Fil ayat ketiga, kita baca pelan-pelan. Silakan. Wa arsala. Nah, rohnya ini dibaca tebal. Wa arsala. Wa arsala. Alaihim. Mimnya dibaca jelas. Alaihim. Khairan.
tanwinnya toiron, huruf nun di belakang, toiron. Bacaan nun di belakang ini namanya tanwin. Toiron ababil. Ini panjang. Ababil. Ulangi lagi. Wa arsala alaihim toiron ababil. Kemudian bacaan-bacaannya tadi di depan ada roh dibaca tebal, wa arsala. Kemudian tadi sudah kita pelajari huruf lain yang punya ai, alaihim, alaihim, toiron ababil. Ada tanwin, tanwin itu yang garisnya 2 di sini, yang bacanya an. Toiron bertemu huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6. Hamzah, ha, ro, ain, ghin, ha. Toiron ababil. Kemudian ayat keempat. Hidupkan ya. Tarmihim. Minnya dibaca temu. Tarmihim. Bihijaratim. Kemudian juga min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kemudian bacaan-bacaannya apa saja? Ada kata tarmihim, mim masli atau mim sukun bertemu dengan ba, itu namanya ikhfa syafawi. Bacanya dengung. Tarmihim bihijaratim. Ini ada bacaan idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah itu jika ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bi ghunnah yang ada 4. Ya, nun, mim, waw, atau yang dibaca yanmu. Ya, nun, mim, waw. Cara membacanya adalah dibaca masuk dengan dengung. Tanwinnya dibaca masukkan ke dalam mim. Langsung im. Bihijaratim. Kemudian min sijil. Ada nun mati bertemu dengan huruf sin. Itu namanya huruf ikhfa, bacaan ikhfa. Cara membacanya samar-samar, nunnya dibaca samar. Min. Jangan dengung otomatis ya. Min sijil. Kemudian ayat kelima terakhir, faja'alahum, mimnya dibaca jelas. Faja'alahum ka'asfim, dengung ya, ka'asfim ma'kul. Ini baca panjang. Mulai lagi, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ada bacaan apa saja? Mim mati atau mim sukun bertemu dengan kaf. Selain mim dan ba tadi namanya izhar syafawi. Kemudian ada tanwin bertemu dengan mim. Mim tadi huruf apa namanya? Idgham bi ghunnah. Lagi coba cara membacanya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca, cara membacanya satu persatu perlahan-perlahan. Kemudian kita lanjut kepada artinya. Arti dari surat pertama. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Kita lihat ayat per ayat, maksudnya per kata. Alam. Kata alam. Artinya apakah tidak?
Taro artinya kamu perhatikan. Asli kata adalah melihat, tapi kita artikan sebagai perhatikan. Kemudian ada kaifa, artinya bagaimana. Fa'ala, berbuat atau bertindak. Fa'ala ini yang bertindak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbuka ini dijelaskan, Rabbuka Tuhanmu. Di ashabi, terhadap golongan-golongan atau tentara al-fil, artinya gajah. Jadi kalimat al-fil, nama al-fil itu diambil dari ayat pertama yang artinya adalah gajah. Kemudian arti ayat kedua, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka yang menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Alam tadi artinya apa? Bukankah yaj'al, menjadikan, atau dia menjadikan. Kita lihat di sini. Alam, apakah tidak atau bukankah? Yaj'al, dia menjadikan. Kaidahum, tipu daya mereka. Di dalam tadlil, kesesatan atau sia-sia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tipu daya orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah itu sebagai sia-sia. Kemudian arti dari ayat yang ketiga, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan dia telah mengutus atau mengirimkan alaihim, kepada mereka tayran. Tayran itu artinya burung. Tayran, burung. Ababil, ini nama burungnya burung ababil, atau kalau diterjemahkan menjadi burung yang berbondong-bondong. Ini arti perkatanya. Wa arsala, dan dia telah mengirimkan alaihim, kepada mereka tayran, burung ababil berbondong-bondong. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Tanah yang terbakar itu dari neraka. Narun, neraka. Ini arti perkataannya. Tarmihim, yang melempari mereka bihijaratin, dengan batu-batu min sijil, dari tanah yang terbakar. Ada yang sebuah riwayat mengatakan bahwa hijarah ini batu-batu, ada yang mengatakan min sijil, dari tanah yang terbakar. Kemudian ayat terakhir, faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Coba, yang menjadikan, kata-kata menjadikan terjemahnya dari arti faja'alahum ka'asfin. Asfin itu artinya seperti daun-daun. Kaf ini di depan, ini artinya seperti. Ka'asfin, asfinnya itu artinya daun-daun. Ka'asfin makul, itu artinya yang dimakan. Daun yang memakan adalah ulat, dimakan ulat. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itulah tadi dari surat Al-Fil. Ini ada info tentang surat Al-Fil. Surat Al-Fil terdiri atas 5 ayat. Nama Al-Fil diambil dari ayat ke-1 tadi, Al-Fil ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian ayat surat Al-Fil ini artinya adalah gajah. Al-Fil itu artinya adalah gajah. Nanti akan Pak Guru jelaskan asal mula turunnya surat Al-Fil kenapa. Kemudian surat Al-Fil itu turun di kota Mekah. Makanya disebut sebagai surat Makkiyah. Turun di kota Mekah disebut sebagai Makkiyah. Ini ada gambar gajah. Di atas ada burung, itu mengisyaratkan bahwa ada gajah akan menyerang Ka'bah. Kemudian Allah mengirimkan burung-burung untuk menjatuhkan kerikil. Nah, di sini ada video dari film
Muhammad the Prophet, artinya Muhammad sang Nabi. عبدالمطلب چه بگویم؟ بگو میمانم، برمیگردم. میبینی؟ در اوج هیاهو حضورت آرامم میکند. اولین بار که در وجودم حست کردم گرمای بودنت تسکین غم بیخبری از پدرت بود در آن سفر بی بازگشت. امنه کجاست؟ راضی نشد بیاید. چه کنیم؟ سنگلاخ کوه برای زن آبستن امتر است. امانت خواهی برادرم، تنهایش نگذار. برو ابو طالب، ابو طالب، تو در شهر چه میکنی؟ این زخم برای چیست؟ سپاه فیل سوار همه شترهای پدر رو گرفتن. بزرگان طائف هم زاری کردن و امان خواستن. یعنی اینقدر نزدیکن؟ در مقمص اردو زدن. من بودم و بدهی شاهد. آنها را اسیر کردند. پدر کجاست؟ برمیگردم. پدر، ایستادگی امکان ندارد. چندان مرد جنگی نمانده است. از همه قبایل به تعداد انگشتان 2 دست. بودایید هم خبر از گله شترانتان آورده. سپاه ابرهه همه آنها را به غنیمت گرفته. از آمنه بگو. قصد ماندن دارد. او را به فاطمه سپردم. به همه کسانی که کعبه پناهشان است و میمانند رسیدگی کنید. به آنها که میگریزند نیز یاری رسانید. کسی را هم پیدا کن زبان حبشی بداند. من عبدالمطلب هستم، بزرگ مکه. عبدالمطلب نه، یه مکه تعلق. نو
شما بزرگ مکه‌ای و کلیددار کعبه. من در راه دروزم بزرگان هر شهر به پای بوسی من آمدند. برکی کوشش کردن نیک بیجا وردن و برکی نه. برکی را کشتم و شکستم به خدایشان. برکی نهادم و بخشیدم به خدایشان. اما کعبه مقصدی است که از آغاز داشتم برای شکستن. آمده هم بشنوم بزرگ مکه و کلیددار کعبه چه کاهشی آورده است. اکنون کاهش میپذیرم در میدان جنگ نه. این خواهش من است. یه فلاگوت نه. سپاهیان سردار 90 شتر مرا به غنیمت گرفتند. یانته اتدروج زتناگ ملوچن وسدو بینیان. جنگ نکرده غنیمت ندارد. ጦርነት ሳይደረግ በምርኮኝነት አይያዝም። پس بگویید شتران مرا بازپس دهند با شتربانان. ስለዚህ ግመሎችን አስመልስልኝ የግመል ጠባቂዎችንም። ያለ ጦርነት ያለ ፍልሚያ جنگ نکرده فتح نکرده. በጣም ትገርማለህ። از چشمم افتادی بزرگ مکه. አንተ መከታለክ کاهش تو از سردار فیلسوار نجات شترانت بود نه شفاعت شهر و خانه خدایت. خدای مرا چه حاجت به شفاعت من؟ የኔ ጌታ ከኔ ምን እርዳታ ይፈልጋል? من فقط مالک شتران هستم. የኔ ባለቤትነት በግመሎቼ ብቻ ላይ ነው። شهر و خانه خود صاحبی دارند. ከተማውና ቤቱ ባለቤት አለው። این ابراهیم یاشم لیچ یمن استرادر به حبش نگوز تحساس بیچینی های من ابراهی حکمران یمن به امر پادشاه هم در حبشه عبادتگاهی ساختم. درخشان چون خورشید و طلای دیواری از معبدم می شود تمام مکه را به مردمانش خرید. تو پاسخ بده کلیددار کعبه. پس چرا رونق بازار و دین و آوازه کعبه همراه با درجه هم می گرده؟ راز این کعبه چیست؟ من راز نمیدانم. اینه مسترون علاقم. اما از کعبه میدانم همه سنگ است نه جواهر. ولو کعبه کدینگای نو يتسرع አይደለም ከእንቁ. هیچ حکمرانی به فرمان هیچ پادشاهی نساخته. عرفت چاین الکن بکه ولچهم لتورنت تزگاجو کیمالوچون ملسلت. میگویند اتراک تمام برای حمله آماده شوند. شترانش را پس دهید و شتربانانش را. ماشن نفل لمایت کمتا اسکتوات گیزه بیت شای کرنیان. از سپاه من دور شو. این شتران نزد تو تا صبح امانت هست. خدایا این خانه توست و ما همه عیال و ساکن حریم توییم.
اراده خداوند بران بود تا فیلها به حریم مکه وارد نشده و به کعبه نزدیک نشدند. Ya, inilah video tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika Nabi Muhammad akan lahir, ada pasukan gajah yang datang menyerang Ka'bah. Pasukan gajah itu dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, ketika pasukan gajah akan datang menyerang Ka'bah, Abu Thalib berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah rumahmu." Kemudian Allah mengabulkan doa dari Abdul Muthalib, yaitu kakek dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara mengirimkan burung-burung yang banyak atau burung yang berbondong-bondong, namanya burung ababil. Mereka membawa batu dari neraka, kemudian dijatuhkan dari atas kepala. Ketika terkena tubuh tembus berlubang, langsung bolong sampai ke bawah. Itulah akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Isi kandungan surat Al-Fil yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ada orang sombong yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah menggagalkan. Begitu pula jika ada seorang hamba yang meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan
tolong. Apalagi hamba itu adalah seorang yang taat, yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang yang taat itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia mau meminta tolong. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci orang-orang yang sombong. Raja Abraha, dia sombong. Dia merasa hebat, merasa bisa atau mampu menghancurkan Ka'bah. Yang mana pada saat itu Ka'bah itu sudah menjadi tempat yang suci. Tempat suci, tempat yang diagungkan oleh orang-orang Arab. Karena Ka'bah dibangun oleh leluhur mereka, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, ini ada pasukan baja ingin menghancurkan Ka'bah, tapi ditolong oleh Allah dengan cara mengirimkan burung ababil atau burung yang berbunyi-bunyi waktu dari neraka dijatuhkan untuk menghancurkan pasukan gajah. Alhamdulillah, kita sudah selesai pelajarannya. Kemudian silakan kamu berlatih untuk mengukur pemahamanmu terhadap surat Al-Fil tadi. Ini ada pertanyaan, silakan kamu kerjakan di buku tulis, kemudian nanti dikirimkan kepada Pak Guru dalam bentuk evaluasi, dalam bentuk foto di buku tulis. Seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.